बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके पास आ जाए तो वो इंसान समझता है कि हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसों के ज़रिए ही हर ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आपकी ज़रूरियात अल्लाह ताला पूरी करते हैं, ना कि आपकी ज़रूरियात पैसा पूरी करता है। पैसा तो बस एक दुनियावी जाल है जिसके अंदर आप पूरी तरह से खींचे चले जाते हैं और आपको समझ तक नहीं लगती। और जब आपको समझ आने लगती है तो उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। एक अमीर आदमी के पास काफ़ी पैसा था। जब ये मर गया तो पीछे इसका एक बेटा रह गया। अब बाप की सारी जायदाद इसके पास आ गई। इसने सोचा कि मैंने अपनी जायदाद का क्या करना है, क्यों ना ये पैसा ले जाकर अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। ये सीधा हज़रत ज़ुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास चला आया। ये इनके पास आकर कहने लगा कि मेरे पास 1 लाख दिनार है और मैं चाहता हूँ कि ये 1 लाख दिनार मैं आप पर खर्च कर दूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब लड़के की ये बात सुनी तो फरमाया कि क्या तुम बालिग हो? लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, अभी मैं बालिग नहीं हूँ। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जब तुम बालिग हो जाओ तो तब तुम इस माल को जहाँ खर्च करना चाहो कर सकते हो। कुछ अरसे बाद ये लड़का बालिग हो गया और हजरत ज़ुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया। यहाँ पर आकर इसने आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा की और जो इसके पास 1 लाख दिनार था ये सारा दरवेशों पर खर्च कर दिया। एक मर्तबा ये नौजवान लड़का इन दरवेशों की महफिल में आकर बैठ गया। यहाँ पर दरवेशों को किसी काम के सिलसिले में रकम की ज़रूरत थी। जब लड़के ने ये बात सुनी तो इसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा कि आए काश मेरे पास 100,000 दिनार भी होते तो मैं तब भी इन दिनारों को दरवेशों पर खर्च कर देता। हज़रत ज़ुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इस लड़के की ये बात सुनकर समझ गए कि इसे असल हकीकत का पता नहीं है। इसने इज्जत और एहतराम इन दिनारों को दे रखा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि फ़लाँ अतार की दुकान पर चले जाओ और उससे कहो 3 दिनार की फ़लाँ दवाई दे दे। लड़का अतार की दुकान पर चला आया और आकर आप रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई दवाई ले आया। जब ये आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो आपने इससे कहा कि चीज़ों को एक बर्तन में डालकर पूरी तरह से रगड़ो। इसने एक बर्तन के अंदर ये दवाई डालकर इसको मुकम्मल तौर पर रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ये इनको मुकम्मल तौर पर रगड़ कर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास ले आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसकी 3 गोल गोल गोलियां बनाओ और इन हर एक में से सुई से सुराख करके मेरे पास ले आओ। लड़के ने जाकर इन तीनों की गोल गोल गोलियां बनाई और मोतियों की तरह करके इन्हें आप रहमतुल्लाह अलैह के पास ले आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान लड़के से तीनों गोलियां ले लीं और इन तीनों गोलियों को अपने हाथों की हथेली पर रगड़ कर फूंक मारी तो ये तीनों की तीनों गोलियां कीमती मोती बन गईं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के को ये तीनों कीमती मोती दे दिए और इससे कहा कि इन्हें बाजार ले जाकर इनकी कीमत लगवाओ और वापस आकर मुझे इनकी कीमत बताना कि इनकी कितनी कीमत लगी है। पर एक बात याद रखना, इनको बेचना नहीं और वापस ऐसे ले आना। लड़का बाजार आ गया। यहाँ पर आकर इसने इन तीनों मोतियों की कीमत लगवाई तो हर एक मोती की कीमत 100,000 दिनार लगी। ये वापस आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया और आकर कहने लगा कि इन हर एक मोती की कीमत 100,000 दिनार लगी है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इन्हें दोबारा बर्तन के अंदर डालकर चूर चूर कर दो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के से फरमाया कि एक बात का ख्याल रखना कि दरवेश रोटी और पैसे के भूखे नहीं होते, उनके पास सब कुछ मौजूद होता है। इन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। ये दुनिया तो फानी और मिस्मार होने वाली है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें कहीं तो लड़के की आंखें खुल गईं। लड़के को यकीन हो गया कि इस दुनिया के अंदर पैसे की कोई भी औकात नहीं। अगर इस दुनिया में हैसियत है तो अल्लाह के चाहने वालों की है। जो लोग इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं वही कामयाब होते हैं। एक आदमी काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क गया हुआ था। काफ़ी अरसा हो चुका था, इसका काम नहीं लग रहा था और इसने पिछले 3-4 माह से भी अपने घर पैसे नहीं भेजे हुए थे।
ایک دن یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے پاس اس کا دوست آ گیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ یار میرے پاس کچھ وافر پیسے پڑے ہوئے تھے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں اچانک کیسے خیال آیا کہ تم میرے پاس پیسے لے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پتا تھا کہ تمہارا کام نہیں لگ رہا ہے اور تم نے اپنے گھر بھی پیسے نہیں بھیجے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پیسے میں تمہیں دے دوں تاکہ اس سے تمہارا کام تو چل جائے۔ پھر اس نے 50,000 روپے اسے دے دیے۔ اس آدمی نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یار تمہاری بہت بڑی مہربانی، ویسے بھی میں کافی تنگ ہوا پڑا تھا، چلو ابھی کچھ دن اچھے تو گزر جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے گھر کال کی تو اس کے باپ نے کال اٹھائی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان میں آپ کے پاس پیسے بھیج رہا ہوں، آپ کل جا کر بینک سے لے لیجئے گا۔ اس کے باپ نے جب یہ بات سنی تو رونا شروع کر دیا۔ یہ کافی حیران ہو گیا کہ ابو جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے گھر چلا سکوں۔ اب ہم تمہاری طرف دیکھ رہے تھے کہ کب تم ہمارے پاس پیسے بھیجو گے تاکہ گھر چل سکے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، کل مولوی صاحب ملے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی مسجد کے اندر حصہ ڈالیے اور اس نیک کام میں شریک ہو جائیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں صبح آپ کے پاس آ کر حاضری لگواؤں گا۔ میں آج ہی مولوی صاحب کے پاس 5,000 روپیہ لے کر گیا تھا تاکہ مسجد کے کار خیر میں حصہ ڈال سکوں اور وہ رقم میں نے مولوی صاحب کو دے دی۔ اب میرے پاس جتنی بھی جمع پونجی پڑی ہوئی تھی وہ اب جا چکی تھی۔ اب پیچھے گھر کو چلانے کے لیے میرے پاس باقی رقم موجود نہیں تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا تمہارا کوئی کام نہیں لگ رہا ہے، پر مجھے ایک یقین تھا کہ میں نے اپنے اللہ سے تجارت کی ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی تو تمہاری کال آ گئی اور تم نے کہا کہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ اب تم یہ بتاؤ تمہارا تو کام ہی نہیں لگ رہا تھا، تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ بیٹے نے کہا کہ ابو جان میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک پرانا دوست آ گیا اور آ کر اس نے مجھے 50,000 روپے دے دیے اور کہا کہ یہ رقم تم رکھ لو، میرے پاس یہ پیسے وافر ہی پڑے ہوئے تھے۔ باپ نے بیٹے کی جب یہ بات سنی تو دوبارہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ کے ساتھ تجارت کرنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے، ہمارا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے تجارت کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں، جس کا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔